मा ओम श्रीमाता शरणं मम। ओम श्री अरविंद शरणं मम। पाठचक्र उपस्थित समस्त अपहन मानक मोर प्रणाम। वंदे मातरम। फुलरे हजी मु महुरे खोजुछि जीवन रे चला पथ किए गो तन्मयी शुणुछ गोपने हृदय रे महुरत फुलरे हजी मु महुरे खोजुछि जीवन रे चला पथ किए गो तन्मयी शुणुछ गोपने हृदय रे महुरत असार नदीर धारा तुमे अनंत सागर परा असार नदीर धारा तुमे अनंत सागर परा झुरुछि मधुर छंदे पाई तुमरी सारा झुरुछि मधुर छंदे पाई तुमरी सारा फुलरे हजी मु महुरे खोजुछि जीवन रे चला पथ किए गो तन्मयी शुणुछ गोपने हृदय रे महुरत तारा भरा जह्न राती तुमे अनंत प्रेम गीति तारा भरा जह्न राती तुमे अनंत प्रेम गीति शुणुछि तुमको मधुरे सारा जीवन गाइछि शुणुछि तुमको मधुरे सारा जीवन गाइछि फुलरे हजी मु महुरे खोजुछि जीवन रे चला पथ किए गो तन्मयी शुणुछ गोपने हृदय रे महुरत माटीर पुलककारा तुमे श्रावण मेघर धारा माटीर पुलककारा तुमे श्रावण मेघर धारा तुमरी परसे मुग्ध सपने हुए আজি आत्महरा तुमरी परसे मुग्ध सपने हुए আজি आत्महरा फुलरे हजी मु महुरे खोजुछि जीवन रे चला पथ किए गो तन्मयी शुणुछ गोपने हृदय रे महुरत फुलरे हजी मु महुरे खोजुछि जीवन रे चला पथ
किए गो तन्मयी शुणुछ गोपने हृदय रये मुहूर्त 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 मुहूर्त। वंदे मातरम। करुणामयी माँ प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मे मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा भाई भौणी मानक मोर विनम्र प्रणाम। आज आम समस्ते एठारे एकत्रित होइछे गोटे विषय उपरे आलोचना करबा पई। आमर जिज्ञासा और तार समाधान। ये तृतीय भाग आम पहुंची से प्रत्येक भाग में गोटे गोटे टॉपिक नहीं। आज जो टॉपिकटा अच्छी समतार उपलब्धि और अहंर विनाश। प्रभु श्री अरविंदर संकलित पुस्तक विषय आम आलोचना करवा। पाठचक्र आम ए प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र आम प्रति रविवार प्रथम रविवार रेणुअपा सामान्य रेणुअपा चंपकलाल स्पीक उपरे आलोचना रखुचंती एवं द्वितीय सप्ताह सामान्य सस्मिता अपा लेटर्स ऑन जोग प्रभुंकर वॉल्यूम 2 को आलोचना रखुचंती। आउ चतुर्थ सप्ताह सामान्य महेंद्र भाई सावित्री टॉपिक उपरे आलोचना रखुचंती। आउ तृतीय रविवार टी आमर रखा जाइछि आमर जिज्ञासा तार समाधान। विभिन्न समय रे विभिन्न टॉपिक लिया जाउछि एवं सही विषय रे आम आलोचना करूछे। यदि कई भाई अपा माने इच्छुक ताहंती ताले तृतीय रविवार मध्य आमर जिज्ञासा तार समाधान उपरे कोनोसी टॉपिक करले रखिले एवं मते जनाई देले नंबर रे ताले से दिन से टॉपिक रखि परिबे प्रति रविवार तृतीय सप्ताह रे। आउ बुधवार दिन से समय रे सामान्य कपिलास भाई आमर गीता निबंधमाला आलोचना रखुचंती। समस्त निश्चित भाव में उपकृत होथिबा आउ श्रद्धार सह आमे मध्य यार उपयोगिता अनुभव करिपारुथिबा। तबे चाहे ना कहीं आमे आज टॉपिक उपरे आमे आलोचना रखिबा। बहुत गांधीजीपूर्ण टॉपिक थी। आमे समस्त जानिजे आम भितर अहंर विनाश लेखा है समतार उपलब्धि। ये दुईटा जो रही अल्प बहुत आम समस्ते यार सहित आम संपृक्त रही। एमती कई व्यक्ति नहीं जे कि ता भीतर अहंकार नहीं और एमती केमती व्यक्ति नहीं ता भीतर जे कि समतार स्तर से पहुंची। जेहेतु आम मानव तेणु यही अवस्थार समय अच्छे अहंकार विमुक्त होना कि समता स्तर में आम पहुंची ना। आम अध्ययन करुचे देखिए या जानिबा पाई कि माने प्रकृत रे यही पर्याय पहुंचीबा को किभली भाव में पहुंचीबा से विषय रे या आलोचित हेबो जे कि अहंर विनाश एते सहज कथा नुहे। तेणु ए विषय प्रभु हमको चारोटी कथा कहिसेंती ए विषय उपरे
এই ଚାରୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ନବା, କେମିତି ୟା ଦେହରୁ ଅହଂର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଆପଣାକୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଭିତରେ ଅଛି ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଶରୀର, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଉତ୍ସର୍ଗ କାହା ପାଖରେ କରିବାକୁ ହେବ, କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଅସୁବିଧା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିକି କେମିତି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତାର ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ପଣ୍ୟ ନ ରଖି ଅହଂର ନିର୍ବାପନ ଘଟାଇବାକୁ ହେବ। କାର୍ପଣ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ କୃପଣ ଭାବରେ ଏ ଅହଂର ବିନାଶ କରି ହବ ନାହିଁ। ଏ ଅହଂର ବିନାଶଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିବାକୁ ପଡିବ, କୃପଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଅହଂ ରଖିବା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଛାଡିବା, ଏ ବିଷୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଅଜ୍ଞାନ ଜଡିତ କ୍ରିୟାରୀତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ରୀତି ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଆମେ ସେଇଭଳି ଆମେ କ୍ରିୟା କରୁଛୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଛି। ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଉପାୟ ସବୁ କଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ଗୋଟି ଗୋଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ସୋପାନ ଦେଇ ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ଇଚ୍ଛା ପାଖରେ ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ରେଡି ହେବା କେମିତି? ଆମକୁ ତ ଚାରିଟା କଥା କହିଲେ। ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସମତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ, କୌଣସି କାର୍ପଣ୍ୟ ନ ରଖି ଆମକୁ ଅହଂରୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି ତାକୁ ସେଠୁକୁ ହଟେଇକି ଆଣିକି ରୂପାନ୍ତରିତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସବୁ ସୋପାନ ଗୁଡିକକୁ କେମିତି କରିବାକୁ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସମଗ୍ର କୁଣ୍ଠାମୁକ୍ତ ଆବେଦନ ସମ୍ଭବ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ, ସମଗ୍ର ଏବଂ କୁଣ୍ଠାମୁକ୍ତ। କୁଣ୍ଠାମୁକ୍ତ ହଉଛି ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାନେ ଟିକେ ହଁ କହୁଥିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ନାହିଁ କରୁଥିବା, ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କି ସମର୍ପଣ 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 କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିକି କି କାହାକୁ ଏମିତି ବି କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମା ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଭୋଗ ଥାଳିଆ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁହଁରେ କହିବା ବାଚନିକ ସମର୍ପଣ ନୁହେଁ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଗରେ ପ୍ରଥମ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମର ସମର୍ପଣ। ଆମେ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା କହୁଛେ ଯେ କି ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୁଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲି, ଆଜି ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଲି ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଜମା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଏମିତି କହିଦେଲେ ଯେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବ, ନେଭର, ଏହା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ହଜାର ବାର କହିଲେ ବି ମା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲି, ମା ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲି, ଆଜି ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଗାଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଆଜି ଯୋଉ ଗୀତଟି ବୋଇଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ପଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସମର୍ପଣ ହୁଏ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା
ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଠି? କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସଚେତ ସଂକଳ୍ପର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ କଥା କହିଲେ ଯେ କି ଯାବତୀୟ କର୍ମ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କି ପୁଣି ଶୋଇଲା ବି ଗୋଟେ କର୍ମ, ଏ ଯାବତୀୟ କର୍ମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। এই ଉତ୍ସର୍ଗ କଥାଟା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଉତ୍ସର୍ଗ ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ କି ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଏତିକି କଲି କାଲି ଏତିକି କରିବି, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ନୁହେଁ। ଏଇ ସବୁ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦବ, ନିଜେ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ଯୋଉ କନସିକ୍ରିଏସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଯେ କି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଲୋପ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମର ତ ନିଜତ୍ୱ ନ ସରିଲେ, ଆମେ ଯଦି ନଦୀଟା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ତାର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଭାବିବ ମୁଁ ତ ମହାନଦୀର ପାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବି, ଇଏ ପାଣି ତ କେହି ମହାନଦୀର ପାଣି କହିବେନି, ମୁଁ କାହିଁକି ମିଶିବି? ଏଇ ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେ କି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନ କରିକି ଆମେ କେବଳ ବାଚନିକ ସମର୍ପଣ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ, ଯେ କି ଏଇ ୟାକୁ ଦେଇଦେଲି, ୟା ଦେଇଦେଲି, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲି ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ତାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସତ ସଂକଳ୍ପର ରୂପେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ହଉଛି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର। ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ତାରି ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ହବ ଯେ କି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି, ତାପରେ ତାହାକୁ ଏକ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ଯେ କି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତଟା ଆବଶ୍ୟକତାରେ କେମିତି ପରିଣତ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି, ପାଣିଟା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏସବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଯେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନଟା ସେଇଭଳିଆ ହବା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେଟା ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିଛେ, ଆମେ ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ବାଚନିକ ସମର୍ପଣରେ ଆମେ ଚାଲିଛି। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସକଳ କର୍ମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କହିଲେ, ଆମେ ଯେତେ ବାଚନିକ ସମର୍ପଣ କଲେ ତା କିଛି ଫଳ ଫାଇଦା କିଛି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ କର୍ମଟା ହବ ମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ କଥାଟା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସକଳ କର୍ମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ସର୍ବଶେଷରେ ତାହାକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରିତ ଅଥଚ ଜୀବନମୟ ଏବଂ ସଚେତନ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆମରି ଭିତରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତଥା ଏହି ଜଗତରେ ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ସେହି ପରମ ଦେବରୂପ ଏବଂ ନିଗୁଡ ଶକ୍ତିଟି ଲାଗି ଏକ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ ହିଁ ସକଳ କର୍ମକୁ କରିବାର ଏକ ସହଜ ସ୍ୱଭାବରେ ହିଁ ପରିଣତ ହୋଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମଟିକୁ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମଟି ହଉଛି ସକଳ କର୍ମ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞର ବେଦୀ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯଜ୍ଞର ବେଦୀ। ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞର ନୈବେଦ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ, ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, 60 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ବେଦୀ। ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞର ବେଦୀର ଆମର ଯାବତୀୟ କର୍ମ ମାନେ ଗାଧେଇବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ପୂଜାଟା କରିବା, ଅଫିସ କାମ କରିବା, ଘର କାମ କରିବା, ଯେତେ ଯାବତୀୟ କର୍ମ ଅଛି ଏ ସବୁ ହଉଛି ନୈବେଦ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ନୈବେଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମାର୍ଥଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଥବା ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହୁଁ କେହି, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଝଲକ ତାଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ମାତ୍ର ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏହି ଯଜ୍ଞର ନୈବେଦ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ପରମ ଦେବତାଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ନିବେଦିତ ହୋଇ ରହିବ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଇ ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ହିଁ ନୈବେଦ୍ୟ। ନୈବେଦ୍ୟ ହେଲା ଭୋଗ। ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ, ସେମିତି ଆମ କାମଟା ହଉଛି ମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ।
आमे कर्मटा आम अहंकार काम करुचे से कथा भी प्रभु कहे एटा सब गोटे गोटे सब कथा कहे यही यज्ञर नैवेद्य केवल से परम देवता लगे ही निवेदित हो देवता नैवेद्य अर्पित हेबा परे निर्माल्य हो जाए आम जो निर्माल्य टिके रखीचे घरे समस्ते डबारे पूरे निर्माल्य रखीचे यही प्रभु ये कहते जे कि देवता जो नैवेद्य अर्पित होची से गुड़िक हेबा परे जाइए सेटा निर्माल्य परिणत हो जाए यज्ञ हूँ आत्मनिवेदन कर्म माध्यम आम जो कहूँ यज्ञ जो कर्म से कर्मटा हूँ आत्मनिवेदन जो कन्सिक्रिएशन कहुँ जो समर्पण कथा कहूँ निजक समर्पण करदे कि क्या टंका फंका दे टंका देदेले मंदिर को डोनेशन देदेले एटा समर्पण है एटा बिल्कुल नुहे समर्पण हूँ निजर को आत्मनिवेदन करवा केमिति कर्म माध्यम यज्ञ अर्थात आत्मनिवेदन दुईटी दिग रही प्रभु कहते आर दुईटा दिग रही गोटे हूँ आम खास जो कर्मटी करुचु आ द्वितीय हूँ जो प्रकार भावटी द्वारा से कर्मटी करा समस्त काम करुची ये सब कामटा जे कि ये सब निवेदन जदि निवेदन हम केमती ताकू प्रभु कैटेगोराइज दुई भाग करुचंदी जे कि कहउचंदी गोटे हूँ आम खास जो कर्मटी करुचु ताकू मध्य आम निवेदन करि परिबा एवं द्वितीय हूँ से जो कर्मटा करुचे को भाव द्वारा आम से कर्मटा करुचे से हूँ सेकेंड पार्ट परम प्रभु सबुथिरे अधिष्ठित हो रही जो भावनाटा आम भीतर आसुचे ना तेणु प्रभु कहते आमे जहा किछि देखुचु जहा किछि भाबुचु जहा किछि अनुभव करुचु से सबुथिरे अधिष्ठित रही एवं सकल कर्म मध्य से मध्य अछंती से परम अधीश्वरंकर आमे जो भली भावटी द्वारा उपासना करने को जाउछु आमे जेमती मंदिर को जाइकी भगवान को आम जहाँ मानिचु तांको जो भाई आम आराधना आम करुचु से भली आम कर्म को तांका पाखरे आराधना रूपक कर्म करने को पड़ो आम आराधना रूपक कर्म न करी अहंकार बसवर्ती होगी आम कर्म गुड़िक करुचे मु कली मो द्वारा काम है मुझे काम हो पार था मोर 15 वर्ष अभिज्ञता अच्छी मुझे काम को सुचारू रूपे करुच्ची तुम्हें सब किसी काम जानी ना तुम्हें एटा सब कर एटा मुख्यतः आम रहा अहंकार ये अहंकार भीतर दिखे आम जो पर्यटन करुचु से कार्यटा केबे उपासना हो पारिबो नाही एवं समर्पित हो पारिबो नाही एवं उत्सर्गीकृत हो पारिबो नाही जो कन्सिक्रिएशन कहउची ये मध्य कन्सिक्रिएशन नुहे कर्मी कन्सिक्रिएशन सेति बेले हबो जेतेबेले आमे जेमती भगवान के पाखरे जेमती भोग लगौचे ये कर्मटा से भलिया भोग लगेला भलिया तांका पाखरे हबो तांकरी आलोक द्वारा आमे समर्थ और आमर कर्म निर्धारण होची देखो कर्मटा आमको आम भीतर कर्मटा प्रेरणा केमती आसूची जाग्रत केमती होची प्रभु एकदम प्रांजल भाव में एटा बुझी दउचंती आमे भल भाव में एटा सुनिबा आमर ही अज्ञानर भूमिटी रे आमे तथापि संभाव्यतम जेतिकी आलोकर समर्थ होई पारिछु प्रथमे ताहारी द्वारा ही आम कर्मटीर निर्धारण हेउची आमर जो जेते पार्ट अछि मनर प्राणर शरीरर जेते पार्ट इग्नोरेंस भीतर अछि जेतिकी लाइट आड़ को जाउची सेतिकी लाइटेड हेकी आमे कर्म करूछु जे कि किए कहउचंती ये कामटा कला भूल करदेला से कला से कामटा आधा ठीक कला आधा भूल कला से कला पूरा ठीक कला ए भीतर जो कंपैरिजन आसुची कि जो गोटा कमेंट्स आसुची प्रकृत रे आमे समस्तक भितरे जेतिकी लाइटेड होउतिबा सेतिकी आमे कर्मर प्रेरणाटा पाउथिबा आ ठीक ठीक अभ्रांत कर्म आमे करि करि जाउथिबा ताहाई आमे कर्तव्य बोली देखि पारुछु कल्पना करि पारुछु प्रथमे ताहारी द्वारा ही आम कर्मटी निर्धारण होची आमर कर्मटा निर्धारण होची आमर अज्ञानर पार्टटा को घुंचिला परे जाइकी कर्मर निर्धारण होची नहले आम कर्मर निर्धारण हो पारिबो नाही जदि आम डार्कनेस भीतर थिबा ताले आम कर्म करि पारिबानी सबले सोयो याडू बुली आसीबा साडू बुली आसीबा आलस्य लागिबो सोइबा जेतेबेले आम इनलाइटेड होतिबा आम भितरे आलोकित अंश गुड़िक जेते जेते परिमाण बढ़ुथिबो आमर कर्म प्रेरणा सेते सेते आसुथिबो आमे कौन करता ठीक ठीक काम कर जाऊँ गोटे स्टूडेंट तार तो कर्म प्रेरणा केमती पाइबो यदि स्टूडेंटा कर्म प्रेरणा एमती पाइबो जे कि तार भीतर जेते लाइटेड होतिबो तार पाठ पढ़ियार सेते आग्रह होतिबो ता भीतर जेते डार्कनेस थिबो से डार्कनेस ता होची कोन घर को अंधार करी सोइबा किंतु ता भीतर कर्म प्रेरणा आसीबो नै
जे कि मते केते सब्जेक्ट कवर करिया पड़िबो को टॉपिक पढ़िया पड़िबो एग्जाम दउची परीक्षा कोन अछि केवला सब्जेक्ट आसुची केवला मते प्रस्तुत होआ पड़िबो तार जेते एनलाइटेड ता भीतर होतिबो सेते से कोन करतिबो ता आलस्य शून्य होई जोसी आ आलस्यता रहिबो नै आ जेते अंधकार कोठरी भीतर पड़ी गइतिबो भीतर अंधकार अंश थिबो से कोन करतिबो आउ से सेतिकी कार्य करि परिबो नै सबले आलस्य भीतर लटर पटर होतिबो एवं सोइबाकू ताकू सबले इच्छा होतिबो एही कर्मटी ए कर्मटाकू विभाजन प्रभु करिसंती चारि प्रकार विभाजन करिसंती मु आपण मन प्रकार एटा उपस्थापन करूची आमे कर्मटा केमती विभाजन हेछि एही कर्मटी हमर कर्तव्य बोध द्वारा नियंत्रित होछि प्रथम रे कहउछु हमर केते गुडे काम अछि आमे भाबा कर्तव्य ए कर्तव्य भाबी कि आमे काम करूछि तापर द्वितीय रे कहउचंती हमर सहचारी अन्य प्राणी मानक प्रति रहिथिबा हमर अनुभूतिटी द्वारा प्रेरित होइथौ केमती आम कर्म केमती आसुछि आम चारि करजाक केते गुडी प्राणी अछंती तन विराटटे अछि कुकुडटी अछि चढ़ई माने अछंती कि आउ कोन छोट छोट बड़ बड़ प्राणी माने हम सब पाइछे पोषिछे तांका प्रति सब कोन काम करिया पड़िबो हमकु जो सब अनुभूति मान सब अछि याकू नै कि हम कोन करछे चढ़ई की ताकू टिके चारा दबा कुकुरटी को टिके खाइबा को दिबा गोटा पालिछे आउ कोन सब जीव जंतु सब हम घरे पालिछे ताको सब तांका प्रति हमरा आसुछि हम पाखा पाखी हमकु जते सब प्राणी माने अछंती तांकर से सहचरा हम संगे मिसी की रहिचंती हम सोसाइटी रे से अछंती तांका प्रति हमर कर्तव्य कोन ताकू जानि के हम मते किछि कर्म करूछि कोन सब कले हमर मंगल हेबा ए जगतर मंगल हेबो या हमकु किछि किछि हम भीतर आभास मिलुछि जतिक लाइट मिलुछि हम भीतर सेतिक लाइट के देखि कि हम कोन करछे किछि काम करूछि एला 3 नंबर गला 4 नंबर होछि से विषय रहितिबा हमर धारणाटी द्वारा ता नियंत्रित होई थाउ किबा हमठारु अधिक ज्ञान संपन्न एवं सकल कर्म रे जो परम अधीश्वर को आमे विश्वास करूछु मात्र तथापि ए पर्यंत तांकर परिचय लाभ करि नाहु इति प्रभु कहउछंती जे कि हमठारु जे हमकु कोन कले हमर मंगल हबो कोन कले हमर जगतर मंगल हबो हमर जो धारणाटे अछि ये धारणाटा हम पाखरे नियंत्रित हेई पारु नै हम भलो भाबरे जानि पारु ना हमठारु जे अधिक जानिथिबा लोक जेकु आमे भाबुछु ये होचंती गुरु किबा आमे जानुछु से होचंती जे कि परम अधीश्वरंक हम तांको तांकर ज्ञान संपन्न व्यक्ति जेमती आमे जानिछु गुरु को वंदना कला बरे जब गुरु होचंती भगवान का प्रतिनिधि बोली आमे तांको जानुछु सेही भली भाबरे जे आम लागि तांकरी जने प्रतिनिधि रूपे ग्रहण कर नैथिबा जने मनुष्य देहधारी ईश्वर ही निर्देश रे आमे सही कर्मटी करी आमे कर्म करूछु तांकर परामर्श नै कि आमे कर्म करूछु काने से हमकु बतै देउचंती ये कामटा ठीक ये कामटा भूल ये कामटा द्वारा कले जगतर मंगल हबो तुमरो मंगल हबो तांको आमे प्रतिनिधि तथापि तार अर्थ होची कर्म रूपी यज्ञर सर्वमूल उपादानटी सही क्षेत्र में आवश्यक रहिथिबा उचित जदि हमकु जो कर्म को 3 भाग रे प्रभु विभक्त कले 4 भाग रे जे कि कर्मटी हम कर्तव्य अनुसार हम काम करूचे तापरे हमर सहचारी जो प्राणी माने हम चारि कर जाक अछि तांकर सुरक्षा तांकर सब कार्य पई जे हम किछि काम करूचे कोन कले हमर मंगल हबो कोन कले हमर जगतर मंगल हबो ताकू भाबी करूचे आमे मध्ये परामर्श नउचे आमे गुरु को गोटे प्रत्यक्ष भावरे जे अधिक आम ठारू ज्ञान संपन्न अछंती तांको परामर्श नै कि काम करूचे प्रभु कहले तमे जो भलिया काम कर सब काम गुडी को ए होची यज्ञर सर्वमूल उपादान यज्ञर सर्वमूल उपादान होची जे कि हमर कर्मर नैवेद्य कर्म को भोग रूपे भगवान पाखरे जंती भोग रूपे दिया जाए सेही भली भाबरे कर्म करबा को जीव मु एति कली मु कम कली से बेसी कला तुमे केई करूनो मु सब करूची ए जो होची एटा नुहे अर्थ होची एटा नैवेद्य भाबरे नुहे जे कि आम कर्मटा नैवेद्य भाबरे नथिबा हेतु से कर्मटा ठीक संपन्न हेई पारु नाही सेही सर्वमूल उपादानटी होची जे हमर कर्मर फल लागि जावतीय वासना को आमे समर्पण करिदबा हमर कर्म पछरे हमर किसी वासना रहूची वासनाटा कोन रहूची जे कि सबु मूल उपादान होची से मूल उपादान होची नैवेद्य भगवान पाखरे जेंति भोगटा लगा जाय कर्मटा निबद्ध हेबा कथा आमे किंतु जो कर्मटा करूचे केवल जावतीय वासना को
द्वारा ही काम करुचे से बासना को समर्पण करदेवा को कहुच्छी जे कि कर्म को समर्पण केमिति कराहब कर्म पछरे जो भावटा अच्छी जो बासना रही कामनाटा रही ताकू ही समर्पण करदेवा कहुच्छी आम समर्पण जे आम कहूचे जे मु समर्पण करदेली मु या करदेली मो कथा को समर्पण करदेली मो वार्ता को समर्पण करदेली मो गीत को समर्पण करदेली ये सब नुहे समर्पण होची कर्म भितरे ता भितरे जो बासनाटा अच्छी कहीं धरतु मत आज गोटे टॉपिक दिखाई कथा को आलोचना करने मु कहबी ये टॉपिकटा केमती भल हम मत 5 लोक प्रशंसा करेंगे मेसेज देवे पठेबे कि मत गीत बोलिया दि जाए जो गीतटा बोलिया दिखाई गीत पचर मतलब बासनाटा रही सी प्रभु कहते से पछपटे जो बासनाटा अच्छी तुम्हें ताकू ही समर्पण कर दियो तुम्हें गोटे भगवान पाखे निवेदन कला भाया कर्म टी कर यदि भगवान पाखे निवेदन भाया कर्म टी करुच ताले तुम्हें तादर मुक्त हो बासना मुक्त हो जदि बासना मुक्त होईटा ही कहते समर्पण एवं कर्मगत जो परिणामटी लगी आम वर्तमान कार्य करुचु से प्रति कौन प्रकार आसक्ति रखा आम परित्याग करने को पड़ो आमर जो परिणाम मिल मुझे या कम कले मत या मिल जो भावटा रही जो ऑफिस रे चाकरी कले मो दरमा मिल एटा भावटा तो अच्छी मु बिजनेस करुची मु बिजनेस कले ता प्रॉफिटटा होची मोर एई जो कार्य करुची तार जो परिणामटा रहिबो से परिणाम प्रति जो आसक्तिटा होची से आसक्तिटा को प्रभु कहउची तुम तांको समर्पण कर किंतु ए जो बासनाटा हला आसक्ति हला कारण जे पर्यंत आम फल प्रति आसक्त रही कार्य करुचु से पर्यंत आमर यज्ञटी परमेश्वर पाखरे कदापि समर्पित हो पारिबो नाही बोली प्रभु कहउचंती कदापि हो पारिबो नाही काना आम से कर्म प्रति आसक्ति रही से आसक्ति द्वारा ही आम कार्यटी करुचे तेणु से समर्पित हो पारिबो नाही आमर एई अहंटी पाखरे छंदी होई रही जो आसक्तिटा को अच्छी कर्म प्रति जो आसक्तिटे अच्छी प्रभु कहउचंती से अहं पाखरे से छंदी होइकी रहिबो कारण मु करूची बोली ता भितरे भावटा आसीबो मु करूची मो द्वारा हेउची मु नथले या हेई पारंता नाही तेणु अहंर परितृप्ति और अभिरुचि गोटे मुखा परी प्रभु तापरे ए कथाटा को हम पाखरे वर्णना करछंती बहुत इंटरेस्टिंग जिनस हम जानवा दरकार अछि होयतो आमे जहा चाहिबा ता मध्ये भाबी परिबा मात्र आपना को केवल प्रतारित करिबारे ही लागि रहितिबा काना मु जोटा चाहूची आउ मु जो भितरे वो भावटा आसुची से अनुसार कि मु कामटा करूची जदि मु से अनुसार कि कामटा करूची ताले ता कोन हबो ताहेब जेते बेल पर्यंत आमे केवल परम दिव्यंग विषय रे रहिथिबा आम ध्यानटी को कर्तव्य विषय रे आमर बोधटी को आमर सहचारी अन्य प्राणी प्रति रहिथिबा आमर सहानुभूति को तू कथा गुडा कहले कौन कले जगतर अन्य मानकर मंगल हेबो से विषय रहिथिबा आमर ध्यानटी को एपरिकी परम प्रभु प्रति रहिथिबा आमर अनुगत्य को मध्य आमे आमर अहंगत परितृप्ति और अभिरुचि गुड़िक लगी गोटे मुखा परि ही व्यवहार करुथिबा ए मुखा परि जो व्यवहार करुथिबा कथाटी कहउचंदी बड़ जटिल कथाटी कारण आम धारणा गुड़िक होउची गोटे गोटे मुखा आम जहा प्रति जो धारणा अछि का प्रति आमर धारणाटा अछि ना आम कर्तव्य प्रति आम गोटे धारणा अछि आमर सहचार जो पाखे पाखे जो जंतु प्राणी माने अछंती तांको प्रति आम गोटे धारणा अछि एवं जगत मानकर कौन काम कले कौन मंगल हब ता प्रति गोटे आम धारणा अछि जेमि पोखरी खोलिले जगतर मंगल हब गछ लगैले जगतर मंगल हब मंदिर कले जगतर मंगल हब आमर मंगल हब आमर पुण्य हब एई सब धारणा जोगुडाक सब रहिछि सेई गुड़िक जदि आम भितरे रहिथिबो ता हेले जे कि परम प्रभु को रहिथिबा आमर अनुगत्य को आमे आमर अहंगर परितृप्ति अभिरुचि गुड़िक भलिया गोटे मुखा पिंधिकी तांका सामने रे ठिया हेतिबा ये होची गोटे गोटे मुखा कारण ता पछरे आम अहंकारटी लुचि रहिछि आ आम पाखरे आमर जो आसक्तिटा जो लुचि रहिछि एवं कामना बासनाटा लुचि रहिछि किंतु आमे देखै हवा पई कि आमे कहूछु कोन जे कि जगतर मंगल कले मु अमक जगह मंदिर तैयारी हबो मु 2 लाख टंका देली अमक जगह रिलीफ सेंटर हबो मु सिटी 5 लाख टंका देली ये सब जो डोनेशन कारबार अच्छी कि निजर ना बापा माँ ना सब लेखा लेखी कर देगी मंदिर चटाण उपर सब पकई देगी 10,000 5,000 देकी डोनेशन देकी कले तमटा पड़ो यही सब जो कथा गुड़ाक होची ताहा द्वारा कौन होची ना आमर ये जो भीतर आम जो भावना रही प्रभु प्रति भगवान प्रति
ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ଆମର ଯୋଉ ଧାରଣା ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଇଏ ସମର୍ପଣ ହବ ରହି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆମର ସକଳ ପ୍ରକାର ବାସନା ରହିଛି, କାମନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ସକଳ ବାସନାର ମୂଳକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଲାଗି ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାବିଟି କରାଯିବାର ଲାଗିଛି, ଆମେ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଏକ ନକଲି ଢାଲ ଦେଖାଇ କରି ବସିଥିବା। ନକଲି ଢାଲ ଆମେ କେମିତି ପିନ୍ଧିଛେ? କେମିତି ନକଲି ଢାଲଟା ହଉଛି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁ ଏ ସକଳ ପ୍ରକାର ବାସନାକୁ ତୁମ ମୂଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ସିଏ କଣ କରୁଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ କଣ ନା କଣ କରୁଛେ? ସିଏ ଯୋଉ ସକଳ ବାସନା ରହିଛି, ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଓପାଡ଼ି ତ ଯାଇପାରୁନେ। ସିଏ କେମିତି ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ଢାଲ ଦେଖେଇକି ଆମେ ରଖିଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କଥାଟି ହଉଛି ଯେ କି ଏଇ ବାସନା ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଢାଲ। ଆସକ୍ତି ଆମ ପଛପଟେ ରହିଛି, ସେ ହଉଛି ଆମ ପଛପଟରେ ଢାଲ। ଏଇ ଢାଲଟା ରଖିକି ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଆଗକୁ ଚାଲୁଛେ। ଯୋଗର ଏହି ସୋପାନଟିରେ ଏବଂ ଏପରିକି ଯୋଗର ସମୁଦାୟ ସାଧନାଟିର ବାସନାର ଏହି ରୂପ ତଥା ଅହଙ୍ଗର ଏହି ଆକାରଟିକୁ ଆମେ ଏପରି ଏକ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଜାଣି ରଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବାସନା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଆସକ୍ତି, ଇଏ ଦୁଇଟା ଶତ୍ରୁ ରୂପେ, ଆଉ ଅହଙ୍କାରଟା ଆମ ଶତ୍ରୁ ରୂପେ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ଯୋଉ ଦିଟା ରହିଛି, ଏ ଶତ୍ରୁର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇକି କର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବତଉଛନ୍ତି କଣ କରିବ। ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଆମକୁ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁକି, ଜାଣିବା ପାଇଁକି, ଯେମିତି ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛେ, ଆଉ ଘରେ ରଖିଛେ। ଗୋଟେ ଚୋର ଜାଣିଛି ଯେ କି ଏ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଆସିକି ସେ ଘରକୁ ଚୋରି କରି ନେବେ। ସେ ଚୋରଟା ହଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ସିଏ ତାର ଚାରିକର ଯାକ ପଇଁତରା ମାରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ କି ଇଏ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି। ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କି ବାସନାଟା, କର୍ମ ପଛପଟେ ଆମର ବାସନାଟା ରହିଛି ଆଉ ଆସକ୍ତିଟି ରହିଛି, ଏ ଦିଟା ଶତ୍ରୁ ଆମ ଚାରିକର ଯାକ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଆମକୁ ଏକ ନିଦ୍ରାହୀନ ସତତ ଜାଗରୂକତା ସହିତ ସତର୍କ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଚେଇଁକି ରହୁଛୁ, ଶତ୍ରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ଧରିବୁ କି ତା କବଳରୁ ଆମକୁ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବୁ, ସେଇଭଳି ଶତ୍ରୁ କବଳକୁ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁକି ଆମେ କଣ କରିବାକୁ? ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଚାରିକର ଯାକ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଚୋର ଆମ ଚାରିକର ଯାକ ପଇଁତରା ମାରେ, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶତ୍ରୁଟି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହି ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଓ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଛଦ୍ମବେଶ ପରିଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଦୌ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡିବା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ କି ଏ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଚାରିକର ଯାକ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେ ପଇଁତରା ମାରୁଛି, ମାତ୍ର ତାର ଯାବତୀୟ ମୁଖାର ଅନ୍ତରାଳରୁ ତାହାକୁ ଛିହ୍ନି ନେଇ ପାରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଯେ କି ସେ ତ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନ ରହିବା, ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଯାବତୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ନିକାଲି ଦେବାକୁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ ଅବିରତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା ଅଛି ସେ ଅବିରତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଯେକି ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଆମେ ଯେମିତି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି କରିବା, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ରହିଛି ଛଦ୍ମବେଶ ରହିଛି, ଯେ କି ଲାଳସା ରହିଛି, ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ କେମିତି ହଟିକି ଠିଆ ହେବା, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ତା ଭିତରେ ରହିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଗୀତା ଆମକୁ କହିଛି, କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ଗୀତାର ହିଁ ମୀମାଂସିକ ପଂକ୍ତିଟିରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରୟାସଟିର ଲାଗି ସନ୍ଦୀପନକାରୀ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ଦେଶଟି ମିଳିଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଏ ବହୁତ ବଡ ମେଡିସିନ। ଏହାକୁ ଆମେ ଖାଇକି ଆମର ଏ ରୋଗକୁ ହାଲକା କରିପାରିବା। କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ରହିଛି, କର୍ମର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଭାବଟା ରହିଛି, ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ କୁହାହେଲା ଯେ କି ସମର୍ପଣ ଭାବ ହଉଛି
ଯେ କି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କେମିତି କଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ହଉଛି କର୍ମରେ ସମର୍ପଣ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଯାହା ସବୁ କର୍ମ କରୁଛେ ତା ଭାବ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଲୁଚିକି ରହିଛି ବାସନାଟା ଲୁଚି ରହିଛି ତା ଭିତରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ହବ ସେଇ କଥା ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯାବତୀୟ କର୍ମଫଳର ଅଧିକାର କେବଳ ଯାବତୀୟ କର୍ମର ସେଇ ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଠି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯାବତୀୟ କର୍ମଫଳର ଅଧିକାର କେବଳ ଯାବତୀୟ କର୍ମର ସେଇ ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଛି। ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ସେ କର୍ମଟି ବି ଅଛି ଆଉ ସେ ପରମ ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ କର୍ମ ଫଳଟା ବି ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ହବା? କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ଓ ଯତ୍ନମୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ କର୍ମଜନିତ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା। ଏଠି ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ସହଜେ ବୁଝିଯିବା ତେଣୁ ଆଉ ବହୁତ ଆମକୁ ଫଳଦାୟ ହଉଛି। ଆମକୁ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେ କାମ କଣ କରିବ? ସେ ତାର ସଫଳତା ପାଇଁକି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା କଥା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଯେ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେତେ ଟପମୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା କଥା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଯଦି କେତେବେଳେ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତେବେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ନେଇ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲେ, ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆମର ସେ କର୍ମର ଫଳଟାକୁ ମିଳିଗଲା, ସେ କର୍ମର ଫଳଟା ଉପରେ ଆମର ଦାବି ନାହିଁ, ଆମେ କଣ କରିବା? ସେ କର୍ମ ଫଳଟାକୁ ନେଇ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ଯଦି ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମକୁ ୱାର୍କ ଦିଆଗଲା, ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ମାନେ ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇକି ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିପୁଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଫଳ ମିଳିଲା ସେ ଫଳକୁ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ କୁହାଯାଉଛି କର୍ମଫଳର ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ ଓ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ। ଏଠି ଦିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମର ଫଳରେ ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ପ୍ରଭୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଯାବତୀୟ ଆସକ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମଟି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାବତୀୟ ଆସକ୍ତିଟିକୁ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଯୋଉ କାମଟା ଦିଆହେଇଛି ଏ କାମଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏ କାମଟା ପ୍ରତି ମୋର ଆସକ୍ତି ରହିଛି। ସେ କହୁଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ତୁମକୁ ଯୋଉ କାମଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମକୁ ଛାଡି ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା। କର୍ମର ଗୋଟିଏ ଧାରା ଅଥବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅପସାରି ବି ଯାଇପାରୁଥିବା। ଆମକୁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ କର୍ମ ଭିତରେ ତମେ କରିବ, ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା ନା ତମେ ଏଇଟାକୁ ଯାଇକି ତମ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କର ବୋଲି ତମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ବି ଚାଲିଯିବା, କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା। ମାନେ ଆମର କର୍ମ ଫଳରୁ ଯଦି ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଡଭାଇସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି କର୍ମରୁ ଯୋଉ କର୍ମଟା ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ପରମ ପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଯଦି ଯେପରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦେଶ ମିଳେ ତେବେ ସକଳ କର୍ମଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା। ଆମକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛେ, ଚାକିରି କରା ଏମିତି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିକି ଏଇ ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଏପରି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଦେଶ ମିଳେ ତେବେ ସକଳ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କର୍ମଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ଲାଗି କରୁନାହୁଁ, କେବଳ ସେହି କର୍ମଜନିତ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ହିଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଏଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତି ହେଇ ଲାଗିଥିବା ତାହେଲେ ସେ କର୍ମରୁ ଆମେ ଛାଡିକି ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଜନିତ ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଆମେ ସେ କାମ କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁନୁ। ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକୃତିର କର୍ମଗତ ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଛୁ ଅଥବା ଆପଣର ଅନ୍ତରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ ଯେ କର୍ମର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ତାଡ଼ିତ କରୁଛି, ଠେଲୁଛି, ତୁମେ କାମଟା କର, ନ କଲେ ତମର ଅସୁବିଧା ହବ। ତୁମେ ଯଦି ଆଜି ମଜୁରୀ ନ ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ମଜୁରୀ ପାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମଜୁରୀ ନ ପାଇବ ତୁମେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇପାରିବନି। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ହବ,
आमको कौन कौन गतिशील कर प्रकृति आम गतिशील करने तेणु आम जो प्रवृत्ति गुड़िक भी अच्छी आमको तार कर्म चरितार्थ करने करुच्ची मात्र ये सब गुड़िक आम केवल से अहंगु ही गोटे गोटे आस्थान और आश्रयस्थली बोली कहवा जे कि कर्म प्रति जो आसक्तिटा रोचे सेटा हूँ आमर आसक्ति देखो आम गोटे साधारण भाव कह मुझे चाकरीटा कर चाकरीटा छाड़देवी चाकरी छाड़देवी मो दरमाटा कौट पाइबी प्रभु कहते तुम्हें जब भगवान आड़ को तुम निर्देश पाउच तुम चाकरी छाड़ा तो छाड़ दियो जे कहला कि तुम प्रवृत्ति कहूँ ना चाकरीटा कष्ट हो छाड़देवी कि कैसे अलग कथा किंतु प्रकृत में से भगवान आड़ को प्रेरणा पाउच तुम दरकार पड़े छाड़देव यदि न छाड़ ताले ता द्वारा तुम आसक्ति होगी रही तार जनित जो सुख गुड़िक तुम भोग करने तुम चाहूच ता द्वारा तुम कन्सिक्रिएशन हो पार से कर्म एक कथा प्रभु आम कहते आम जीवन में साधारण तेणु आम भितर आम जो प्रतिदिन आम कर्म कर चलीचे से कर्म गुड़िकर जे कि यदि आध्यात्मिक आम विकास लाभ करुच्ची ताहले आमे से कर्म गुड़िक आम करवा ताहले आमे से कर्म माध्यम रे आमे भगवान को पाखरे जाकि निवेदित हो पार जदि से भली आमे कन्सिक्रिएशन भाव नहीं कि कर्म न करि परिबा निवेदित भगवान पाखरे जो भोग जो भली निवेदित होउची से भली यदि निवेदित होइकि आमे कर्म गुड़िक करवा ताले कर्म आसक्ति मुक्त हवा आ कर्मर फल आमे कर्म फल जो आसक्ति अच्छी तादर मुक्त हो पार दीटा जो मुक्त हेले जाइकी आमर से कन्सिक्रिएशन भाव हम समर्पण भावटा से ही फुलफिलमेंट हम आमे समर्पण जो हिसाब से आमे बुझीचे से समर्पण भाव प्रभु ये कहते कर्मजनित समर्पण भाव कम कले जमी आमे सब जो माँ श्रीरविंद कथा आलोचना कर बही पढ़ी सब जहाँ सब करुचे सी जो भावटा अच्छी आम जीवन में से प्रतिफलित करना जीवन में प्रतिफलित हेले जाइकी कार्यकारी हो पार आम जो कथा चाष करुचे ये कथा चाष मध्यम ये सब संभव नुहे कर्मटा हूँ कौन कर्मटा हूँ प्राक्टिकल जिनस आ कहवाटा हूँ गोटे थियोरिटिकल जिनस जमी बाड़ी बैगण पोथी बैगण आम पोथी बैगण भितर रहिले से बैगण पोथी बैगणटा को तरकारी नहीं करी खाई हम नहीं बाड़ी जो बैगणटा फली नहीं तरकारी करी खाई हम तेणु आम से अवस्था आम जहाँ कहूचे आम जहाँ आलोचना करुचे आम कहले मुझे भी प्राक्टिकाली से अवस्था रही ना मुझे जहाँ कहूँ करुचे नुहे आम जो अवस्था रही कारण तार रही प्रभु कहीदे आम डार्क पार्ट गुड़ाक रही आमर जो पर्यंत आमर अज्ञानता दूर नही आम से पर्यंत प्रकृत कार्य को आम सेरा जापर ना जदि न जापर से कार्य को आम संपादन कर तेणु आम जो समर्पणटा भाव रही अहंगु मुक्ति हवाटा केवल कर्म माध्यम आम अहंगु मुक्ति कर भगवान पाखे समर्पण कर सब कथा गुड़िक प्रभु आम कहते आम रूपांतर पाखे पहुंचा जो पर्यटन आम समर्पित नही कन्सिक्रिएशन नही आउ कर्मर आसक्ति रही कर्मर मुह रही आउ से कर्म को जो फल मिल प्रति आम आसक्त रही सब गुड़िक थिले समर्पित भाव रही समर्पित हो पार ना आज समय हो जाए आज टपिक ये रखा माँ प्रभु पाखरे निवेदित हो वंदे मातरम।